Hi, good afternoon. Bali, i-charge natin yung Zontes 400G. Bali, ang kailangan nyo ito. Tsaka, yung pangtusok. Bali, ito. Kasi may lock to. Dito. Itutusok nyo siya para mabuksan nyo. Tapos sabay susungkitin nyo. Pag ganun. Tapos, ang battery nya, eto. Dito. Ito yung battery nya. Ito. Yan. Tapos ito yung charger nya. Yan. Ito dito yan. Tapos ito yung saksakan. Okay. Kapag malalaman nyo kapag full charge na, kapag nag-green na to. Ito. Yan. Okay. Bye. Thank you.